जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा था कि अरूज रईस और उनके साथियों ने कैसे लुटेरों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया था। और अब हम बात करेंगे बारबरोस सीरीज की एपिसोड नंबर 2 के बारे में। अरूज रईस और उनके तमाम साथी लुटेरों को ख़त्म करने के बाद कश्ती को साफ कर रहे होते हैं और वहाँ पर मौजूद तमाम कैदियों को आज़ाद कर देते हैं। इसी दौरान एक कैदी जो कि असल में एक लुटेरा होता है, वो उन लोगों से भागकर समंदर में छलांग लगा देते। इसके बाद अरूज रईस अपने तमाम साथियों से कहते हैं कि अब काफ़ी देर हो चुकी, हम कश्तियों को रवाना करते हैं। और इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है और यहाँ मैडली की बंदरगाह पर इसहाक रईस खड़े होते हैं। इसहाक रईस समंदर की तरफ बड़ी बेचैनी से देख रहे होते हैं। इसी दौरान पीछे से एक बंदा आकर कहता है, इसहाक साहब क्या बात है, आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? जिसके जवाब में इसहाक साहब कहते हैं, आज मेरे भाई आ रहे हैं इसीलिए मैं इतना बेचैन हूँ। इसके बाद वो शख्स दोबारा पूछता है, आपका कौन सा भाई आ रहा है? ये सुनकर इसहाक रईस गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या मतलब, कौन सा भाई? जब वो आएगा तो खुद देख लेना। इसी दौरान वहाँ पर एक और शख्स आ जाता है जिसका नाम निकोला होता है। उसको देखकर इसहाक रईस कहते हैं कि तुम भी यहाँ पहुँच गए हो? जिसके जवाब में वो कहता है, अगर तुम्हारा भाई आने वाला है तो मेरा भी भाई आने वाला है, मैं इसके इंतज़ार में यहाँ पर आया हूँ। जिसको सुनकर इसहाक रईस कहते हैं, हाँ पूरे इलाके में खबर फैला दो कि मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम लोग भी बिला वजह इसमें शरीक होने के लिए कोशिश कर रहे। इसी दौरान इसहाक रईस के घर वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिनको देखकर इसहाक रईस कहते हैं, यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, वो वैसे भी घर आ जाते, वहाँ पर क्यों नहीं मिल। इसके बाद इसहाक रईस की जोजा कहती हैं, तुम्हारा भाई खिज़र आ रहा है। इसके बाद वो साथ ही ये कहती हैं कि इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर इतनी रौनक है। ये सुनकर इसहाक रईस को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, तुम लोगों की ऐसी बातों की वजह से मेरा सारा जोश फीका पड़ गया है। अगर आप लोगों ने मज़ीद इंतज़ार करना है तो शरीफाना अंदाज में मौजूद रहें, नहीं तो आप सब लोग जहाँ से जा सकते हैं। और दूसरी जानब खिज़र एक कश्ती पर सवार होते हैं और बंदरगाह की तरफ देख रहे होते हैं। इसी दौरान पीछे से एक शख्स आता है और खिज़र का कपड़ा खींचता है। ये देखकर खिज़र उसे पकड़कर मारने लगते हैं और इसे मारकर ज़मीन पर गिरा देते हैं। ये देखकर वो बंदा कहता है, भाई मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। नाज़रीन, ये शख्स बहुत बड़ा ताजर होता है। इसकी बात सुनकर खिज़र कहता है, मैं माजरत चाहता हूँ, आजकल जेब कुतरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए मैंने आपको भी उनमें से एक समझा। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, खिज़र साहब आप बहुत मशहूर ताजर बन चुके हैं, लेकिन आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक ताजर हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ज़बरदस्त जंगजू हैं। आपको देखकर मुझे एक बंदे की याद आती है। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, वो कौन सा बंदा है? जिसके जवाब में वो बंदा कहता है, बाबा अरूज की। तो उनकी ये बात सुनकर खिज़र साहब मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, मेरा नाम खिज़र है, क्या पता मेरे इस नाम की वजह से तुम्हारी कहीं मुलाकात हुई हो। इसके बाद वो ताजर कहता है, लगता है तुम्हारी जेब में कोई कीमती चीज़ है, जब से आए हो इस चीज़ को अपनी जेब से चमेट रखा है, इसे अपनी जेब से बिल्कुल भी अलग नहीं होने देते। इसके जवाब में खिज़र कहता है, इसमें इल्म का वज़न है, इसको मेरे अलावा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर वो शख्स खिज़र को सराहता है और कहता है, आपकी ज़ुबान भी आपकी आंखों की तरफ बहुत तेज़ है। और दूसरी तरफ निकोला, इसहाक और उनके तमाम घर वाले खिज़र का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अचानक उनको एक कश्ती नज़र आती है। ये देखकर निकोला छलांगे लगाते हुए कहता है, वो देखो कश्ती आ रही है, वो देखो कश्ती आ रही है। ये देखकर इसहाक भी खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं, कश्ती आ रही है, मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोग इतने तावले क्यों हो रहे हो? और इतने में दूसरी तरफ वो शख्स खिज़र से पूछता है कि आपको अपने इलाके की याद आती रही है? जिसके जवाब में खिज़र फिर कहते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ज़ाहिर सी बात है, मुझे अपनों की याद आती रही है। ये जगह हमेशा मेरे दिल में रही है, जब भी इस जगह से दूर गया हूँ तो मुझे इसका दर्द महसूस हुआ है। और अरूज रईस अपनी कश्ती में मौजूद होते हैं। इसी दौरान एलजी वहाँ पर आ जाता है और अरूज साहिब को अरूज रईस कहकर पुकारता है। यह सुनकर अरूज रईस कहते हैं, आप मुझे अरूज कहकर पुकारा करें, क्योंकि मैं कोई रईस नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। यह सुनकर एलजी कहता है कि आपके भाई ने आपको एक दफ़ा रईस कहा था, इसलिए मैं आपको रईस कह रहा हूँ। जिसके जवाब में अरूज कहते हैं, वो हमारे बचपन के कुछ ख्वाब थे, जिसकी वजह से वो मुझे बचपन से ही रईस कहकर पुकारते हैं। मेरे भाई को छोड़कर बाकी सब मुझे बाबा अरूज कहते हैं। जिसके जवाब में वो एलजी कहता है, चलें आगे से ऐसे ही सही। इसके बाद वो कहता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। जिसके जवाब में अरूज साहब कहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से आप हमारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? जिसके जवाब में वो एलजी कहता है, मैंने अपने साथ अपने मुहावज़ों की नहीं बल्कि चोरों की परवरिश की थी। आपने और आपके साथियों ने मुझे और इल सल्तनत की इज़्ज़त को पानी में पाश पाश होने से बचा लिया। यह सुनकर अरूज साहब कहते हैं, मैंने आपको और उन ईमानतों को बचाने के लिए पैसे लिए थे और उनको अपने ऊपर हलाल करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। इसके बाद वो कहते हैं, जिस तंदूर वाले से आप रोटी लेते हैं, क्या उस तंदूर वाले को पैसे देने के बाद उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं? जिसके जवाब में वो एलजी कहता है, नहीं। यह सुनकर अरूज रईस कहते हैं कि आप मुझे बहुत पसंद आ गए हैं। इसके बाद अरूज रईस कश्ती में नीचे आ जाते हैं और एक शख्स को कहते हैं कि क्या हुआ, क्या आपने शहीद होने वालों के ख़ानदानों के लिए माल को अलग कर लिया है? जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, जी हाँ,
میں نے ویسا ہی کیا اور ابھی بھی اسی میں مصروف ہوں اور ایسا ہی کر رہا ہوں۔ میں نے سارا کچھ تقسیم کر دیا ہے اور اب صرف 3 سکے اور ایک کلائی پر باندھنے والا چمڑا رہ گیا ہے۔ اسی دوران وہاں ایک اور شخص آ جاتا ہے اور پھر عروج رئیس کہتے ہیں کیا سب میں برابر حصہ بٹ گیا ہے؟ یہ سن کر وہ کہتا ہے صرف آپ رہ گئے ہیں اور یہ شخص رہ گیا ہے۔ اس کے بعد عروج رئیس وہ سکے اس شخص کو دے کر اور باقی ایک چھوٹا سا چمڑا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کیا کریں، میری قسمت میں بس یہی لکھا تھا۔ اور یہاں خضر کی کشتی بھی بندرگاہ پر پہنچ جاتی ہے۔ خضر اپنی کشتی سے نیچے اترتا ہے اور اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور دور سے ہی اپنے بازوں کو پھیلاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا بھائی بھی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خضر آگے آ جاتے ہیں اور اپنے بھائی کے بچوں کو تحفے دیتا ہے اور پھر آ کر اپنے بھائی کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور پھر وہاں پر موجود تمام لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ اس کے بعد اسحاق خضر کی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تم ابھی بھی اپنے ساتھ یہ کتاب لیے پھر رہے ہو، یہ تمہیں ایک دن پاگل بنا دے گی، کاپیاں اور کتابیں صرف حساب کرنے کے لیے ہی ٹھیک رہتی ہیں۔ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے کہ یہ میرے پاس سلیمان استاد کی امانتیں ہیں اور یہ میں ان تک ہی پہنچاؤں گا اور ایسی کوئی بات نہیں۔ جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے صحیح ہے، تم اور سلیمان اس دنیا کا مقدر کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاؤ، چلو ایسے ہی صحیح۔ اس کے بعد خضر وہاں سے جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو اسحاق کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو میں ہر وقت جانے کی اجازت دے سکتا ہوں جس کو واپسی کا رستہ معلوم ہو۔ یہ سن کر خضر کہتے ہیں استاد سلیمان میرے روحانی استاد ہیں اور باقی سب میرے دوسرے استاد ہیں، لیکن آپ میرے پہلے استاد ہیں، اسی لیے میں آپ کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں اور آپ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ یہ سن کر اسحاق اسے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا تم الیاس اور عروج کی طرح نہیں بنو گے، بلکہ تم میرے راستے پر چلو گے۔ خضر یہ سن کر تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد خضر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بازار دکھایا جاتا ہے جہاں پر غلاموں کو فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایک عورت 2 آدمیوں کو اپنی دکان سے باہر نکال کر پھینکتی ہے اور کہتی ہے جاؤ اپنے کباڑ خانے میں۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے دھکا دیا۔ وہ آگے بڑھ کر جیسے ہی عورت پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو وہاں غلام آ جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر جیسے ہی اسے مارنے لگتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے رک جاؤ اور کہتی ہے غلام انہیں میری نظروں سے دور لے جاؤ، میں ان کو اب دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے بعد وہ خاتون اندر آ جاتی ہے اور اندر لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ عورت جس کا نام ایزابل ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ایک بحری جہاز بہت جلد سفر پر روانہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سال وہاں زیتون کی کاشت بہت زبردست ہوئی ہے، اگر تم اور رقم کمانا چاہتے ہو تو تمہیں اس پر کچھ رقم خرچ کرنا ہوگی۔ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص کہتا ہے ایزابل میں وینس کے 100 طلائی سکے خرچ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور شخص کہتا ہے کہ 50 سونے کے سکے میری طرف سے۔ اس کے بعد ایزابل پہلے شخص کو کہتی ہے کہ تمہارا اس میں سے پہلا حصہ اور دوسرے شخص کو کہتی ہے تمہارا اس میں سے دوسرا حصہ۔ یہ کہہ کر ایزابل وہاں سے جانے لگتی ہے تو دوسرا شخص اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے تم جانتی ہو کہ 1 ریال کی رقم کیا ہوتی ہے، تو میرا دوسرا حصہ کیسے؟ اس کے جواب میں ایزابل کہتی ہے اس کی حیثیت ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ یہاں پر کون سی رقم زیادہ ہے۔ تو یہ کہہ کر ایزابل آگے بڑھ جاتی ہے تو غلام اسے کہتا ہے کہ ساحلی دیہاتوں سے کچھ گندم ملی تھی، میں نے اسے بندرگاہ پر اتار دیا ہے۔ یہ سن کر ایزابل بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ 1 سال کے دوران اس سے خوب رقم کمائیں گے۔ اس کے بعد ایزابل آگے آتی ہے اور وہاں ایک اور شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے کچھ محافظوں کی ضرورت ہے، اگر تم مجھے محافظ دو گی تو میں تمہیں اس کی رقم ادا کروں گا۔ اس کے جواب میں ایزابل کہتی ہے میں تمہیں بہترین بہادر دوں گی، وہ بہت جلد مہم سے واپس آ جائیں گے اور پھر تم روانہ ہو سکتے ہو۔ ان کے پاس کھڑا ایک شخص ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص ایزابل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے پہلے تم سے محافظ لیے تھے۔ تو ایزابل کہتی ہے ہر کسی کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے میں نے بھی یہ غلطی کی ہے، کیا غلطیوں کی معافی نہیں ہوتی؟ ناظرین اس شخص کا نام جعفر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایزابل کہتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں اور میں نے تم پر اعتماد کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری جو بھی نئی ایپیسوڈ آئے وہ آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔